प्रिय बंधु बांधवी मानक मो तरफ अनेक शुभेच्छा शुभकामना भल पाइबा। आसंतु आज एक नुआ स्वादर वीडियो को नहीं मु जयश्री आपण मानक सप्रेम स्वागत करुच्ची। सकाळ हेबाकू तथापि बाकी अछि आउ आमे बाहरी पड़िलु किछि उत्साह उद्दीपना सह आसाम अभिमुखे। भिजा ऋतु वर्षा ऋतु तुहा वर्षण साथी आमको किंतु ए पागटा खूब सुहाइला भली लगुथिला। कार चलुथिला जनशून्य पथरे खूब द्रुत गति रे, कारण कोलकाता पहुँचवाकू हेबो ठीक 9टा बेल। आस्ते आस्ते सिंदूरा फाटी क्रमशः ओभरब्रिजर स्टील ब्यारिकेड दे गाड़ी काचरे पड़ा। ओह कि सुंदर दृश्य! ठीक 9टा बजाकू 3 मिनिट बाकी आमे पहुँची गलु कोलकातार सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाखरे। एबे काम हैला बोर्डिंग पास कोलकाता तेजपुर सिक्योरिटी चेक परे आमे पहुँचलु वेटिंग हॉल को। आमर गेट नंबर थिले 108। 3 घंटा पर फ्लाइट रे बसिलु आउ धीरे धीरे टेकअप करुवा फ्लाइट सहित मु मो विंडो से पाखक खूब उत्साह रे चाहिली। मते लगुला थांता जेबे मोर विहंग पक्ष लंघी भीषणगिरी समुद्र वक्ष। ओ कि सुंदर दृश्य! घर गुड़िक उपरे आम पाखरे मेघ, केतेबेले मेघ थिला आम तले तो आउ आमे थिलु आकाशर खूब उच्चरे। मु प्रथम करी ए अनुभव को अति आग्रह सहित देखुली। रास्ता माने तलू सरु धार परी मनी होते, घर गुड़िक टाइल टुकुड़ा भली मते लगुला। केबे केबे नई माने बंगेई होई धारे बहुथिले तार दृश्य मते जो भाव विहल करुला ताकू मो मन कैनभास रे आंकी नेउथली। मु थिली प्रकृति प्रेमी आउ मने पड़ुला से दिनर सेई कविता, आमे तो भाग्यवान पिलारे आउ कि आम परी थिला रे, आमे तो उड़ू आजी आकाशे रविर करज ही झलके। यापर आम गंतव्यस्थल अर्थात तेजपुर पहुँची टैक्सीटे भड़ा कर चलिलु मो पुओ पढ़ाक जाऊथुवा टीएचबी कॉलेज जामगुरी हाट निकट को। प्राय 5:30 बेलू आम पुओ गुडूर हॉस्टेल सामने पहुँची सारी। सबुठारु बड़ कथा हेउची सेठाकार प्रिय पक्षी हंस मैंने सतरे जमिति अतिथि मानकु स्वागत करने को प्रस्तुत हेउथिले। प्राय 8-9टी हंस तांको मथा टेकी आमको नहीं जाउथिले गेट भीतर को। सामने माँ बागदेवी सरस्वती को मूर्ति देखी आमे प्रणाम कलु और गुरु सहित माँ निकट में किसी फोटोचित्र मध्य उठाइलु। कॉलेजर परिसर थिला अतीव मनोरम मधुर एवं भीतर गोटे स्विमिंग पूल मध्य सभावर्तन करुला। पुओ को हॉस्टेल छाड़ी आमे ता परदिन 10टा बेलू जाइलु टीएचबी कॉलेजर प्रिंसिपाल ऑफिस को। सार थिले खूब मेलापी डॉक्टर अजित कुमार हजारिका। से भद्र अमायिक व्यक्तित्व विशिष्ट। निज ऑफिस कथा कॉलेज कथा यही कथा भितर जानिलु सार उद्यम कॉलेज पछपाखरे रही प्राय 4-5 एकर चा बगीचा। सार आमको बगीचा बुलाइबा पठाईदेले ऑफिस जड़े कर्मचारी को दे। जेतिकी जेतिकी बगीचारे पशिलु सेतिकी सेतिकी आग्रह बढ़िया लगिला। पचारि बुझिलु केमिति गछर पत्र सबको चा उपयोगी तैयारी करी हुए। लोक जनक आमको कहले चा गछर 2 पत्ता 1 कली चा पाई उपयोगी। यापर बगीचार पत्र तोड़ुवा स्त्री और पुरुषों पत्र तोड़वा काम को नहीं किसी फोटो उठेला बेले मु मध्य आग्रह टकेटी पछपाखे झुले लगिगली पत्र तोड़बारे। सतरे किछि मुहूर्त मते लगिला मु अहमिया लड़ना पाल्टी गली। मो पत्र तोड़वा देखी फेकिना हसीदेला पाखरे थिबा स्त्री लोकटी। मु कहली आमार काछे एसो एकटा फोटो तोलबा, एटा के आल्बम बना के सोशल मीडियाते छाड़बो। से हसीदेला। आमे दिजन फोटो उठेलु। मो स्वामी मध्य पखत तोलाली भली आउ किछि टोकेई पत्र तोड़ुवा समय मु किछि फोटो उठेई नेली तांको अजाणतरे। कॉलेज पाखापाखी थिला गोटे फार्म हाउस। नजर पड़ा फार्म हाउस भितर गोटे बड़ स्टेज जहा केवल बाउंश पातियारे तैयारी होइतला। सेठाकार चेयर ठारू बेंच पाहाच बाउंश टोपी विभिन्न प्रकार जंत्रपाति सब तैयारी होइतला सूक्ष्म बाउंश पातियारे। रंगीन मध्य देखा जाउतला स्टेज आउ खूब सुंदर। बाटरे ड्राइवर को पचारिलु चा फैक्ट्री कथा। से आमको पहुँचाई देले गोटे बड़ चा तैयारी कारखाना रे। प्रथमे देखिलु 2 पत्र विशिष्ट चापत्र गुड़िक बड़ बड़ रूम भितर पंखा माध्यम बेस किछि घंटा सुखिला परे
ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରେ କେମିତି ଚା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ, ସବୁଜରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ହେଉଥିଲେ ତାହା ଯେତେ କହିଲେ ବି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପତ୍ରରୁ ପତି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚା ପତି କିଣି ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନାଗାଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆସାମର ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସମତଳ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳି ତଳକୁ ଥାଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥାଏ। ସରଳ ଥିଲା, ସହଜ ଥିଲା ପରିବେଶ। ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସରଳ ଥିଲେ ସେତିକି ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠାକାର ଗାଈ, ବାଛୁରୀ, ହଂସ, କଇଁଛ ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ ଦେଖି କଇଁଛମାନେ କୂଳ ଚଟାଣକୁ ଅଧା ଅଧା ଉଠି ଆସିଲେ। ମାଛମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ଓଳି କରୁଥିଲେ। ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ନାଗାଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା, ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଘାଟ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ନଈକୁ ନାରୀ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ, ନଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୁରୁଷ। ଏହା ଆକାରରେ ଖୁବ୍ ବିଶାଳ। ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଯାହା ଆସାମର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏହାପରେ ଆମ ଆସାମ ବୁଲିବା, ପୁଅକୁ ତା କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିବା କାମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲୁ ତେଜପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଥିବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଆସାମର ଲୋକେ ଚା ବଗିଚାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚା ପିଇବାର ପିଆସି ନୁହନ୍ତି। ଆମ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ବା ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼ ଜମିବା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗପିବା, ଏମିତି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ନୂଆ କରି ଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆସାମ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ତଥା ଭଦ୍ର, ଏକଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଏହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଥାଇ ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ପାହାଡ଼ି ରୂପକ ମେଘ, ସୁଉଚ୍ଚ ଭସା ଭସା ବାଦଲର ଫଟୋ ମୋତେ ବିହ୍ୱଳ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଏକ କବିତା ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଥିଲା। କବିତାଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଦରଦ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ଦେଖିଲି ମେଘକୁ। ଓଃ, କି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ! ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବିଶାଳ ଆକାଶର ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ମେଘ ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀରେ ଲାଜ ଢାଙ୍କୁଥିଲା ତ କେବେ ଜଳନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଅତି ସତର୍କତାରେ। ମୋ ଆଖି ଡେଉଁଥିଲା ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ। ସମୟ ପତ୍ର ଉହାଡ଼ରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଅଳସପଣକୁ। ମେଘ ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ନୀଳପାଟରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଲା ନାୟିକାଟେ ପରି। ଭସା ଭସା ଗତି ମୋତେ ନିର୍ବାକ ଋଷିର ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ହତବାକ୍ ହେଲି। ସପ୍ତରଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳି ଦିଶିଲା ମୋ ଆକାଶ। ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଫୁଲ। ମେଘର ଘନତାରେ ଫୁଟୁଥିଲେ ଆକାଶରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କ୍ରମଶଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା। ଫୁଲମାନେ ଭଅଁର ପରି ଦହଲି ଦହଲି ଗାଉଥିଲେ ପ୍ରେମର ଗଜଲ। ଆକାଶ ଫୁଲେଇ ହେଲା ଆଉ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ତାରାମାନଙ୍କୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବତୀଖୁଣ୍ଟ ପରି ଜହ୍ନ ସଜେଇ ହେଲା ମୋ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ, ଆଉ ଜହ୍ନ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା ମୋ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ। ତାପରେ କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକି ଚାଲିଲୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। କୋଲକାତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦୁଇପଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକମାଳା ମୋତେ ଭୋକ ଭୁଲାଇ ଦେଉଥିଲା। କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଲି ସୁଯୋଗ ପାଇ। ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ମଜା ଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ସତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିଛି, ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଶାମୁକ୍ତ, ସରଳ ମଣିଷମାନେ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଜୀ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଆସାମ ମାଟିରେ। ବିଦାୟ ଦେଇ ଘରକୁ ସିନା ଫେରିଲୁ, ହେଲେ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ।